देखो दोस्तों, कंसिस्टेंसी तो कंसिस्टेंसी होता है ना। वीडियो बनाओ, अपलोड करो, मजे लो। बाकी तो पता है मैं उतना काबिल नहीं दिखता हूँ, बट शायद जब लोगों को एक बात बताओ, ये पेपर करते करते मेरा नींद हो गया है। देख लो, चैप्टर वाइज नोट्स है, ठीक है। इसको करते करते मतलब मैं सो लिया। और कल 12 बजे से लेके 4 बजे तक पढ़ा। 12 से 4 बजे तक पढ़ा। जितना भी हो सके उतना मैं खुद से करने की कोशिश कर रहा हूँ। হ্যাঁ, আমি পাস করে যাবো, কারণ আমি বুঝতে পারছি যে আমি কোথায় কী লিখতে হবে, কী করে কী লিখতে হবে। জাস্ট প্র্যাকটিসের অভাব আর প্রশ্নগুলো কম দেখার অভাব আছে না, ওইটার জন্য। প্রশ্ন দেখতে হবে। আমার টপিক অলরেডি ক্লিয়ার, আমার এখানে অলরেডি জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এবার আমি বেসিক ইলেকট্রিক্যালটা ধরে ওটা শেষ করে দেবো। আজকের একটু ম্যাথ প্র্যাকটিস করবো। আজকে বেসিক ইলেকট্রিক্যালে অলরেডি মেশিনটা আমি করে নিয়েছি, ইলেকট্রিক মেশিন করেছি, কিন্তু বাট হাফ জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না। যতক্ষণ না আমি প্রশ্ন করতে যাও ততক্ষণ আমি জিনিস বুঝতে পারবো না। ট্রান্সফরমারটা ক্লিয়ার আছে, এসিটা একটু রেজোনেন্স করতে হবে। আর আর কি আছে, ইলেকট্রিক ইনস্টলেশন, ওগুলো একবার করে ভিডিও দেখে নেবো। রোজ একটা করে মডিউল শেষ করবো। আর মডিউলের মধ্যে যে টপিকগুলো আছে ওগুলো আমার মোটামুটি হয়ে যাবে। আই থিঙ্ক টপিক ওয়াইজ কিছু আসলে আমি লিখে দিতে পারবো। টপিকের ভিতর দিয়ে সব যখন যেহেতু আসবে। হ্যাঁ, আমার সবথেকে বড় ভুল হচ্ছে আমি পিডিএফ থেকে পড়া শুরু করেছিলাম, যেটা কি আমার অভ্যাসের মধ্যে ছিলই না। যেটা আমার অকাতের একদম বাইরে ছিল, ঠিক আছে। আমি সেখান থেকে শুরু করেছিলাম, বাট এখন এসে মনে হচ্ছে না। আর 1 মাসও বাকি নেই পরীক্ষা, তাও আমি ইউটিউবে ভিডিও শর্ট লেকচার দেখছি। আমার কনসেপ্ট অন্তত ক্লিয়ার হচ্ছে। আমি প্রশ্ন PRQ করলে বুঝতে পারছি যে কী কী করতে হবে, কী করতে হবে না। তো পরের বার যে স্ট্র্যাটেজিটা এই থাকবে যে আমি वीडियो मतलब पहले यूट्यूब वीडियो देखूंगा, फिर इससे गाइड लूँगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से रिलेटेड। बस उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, उसके बाद आगे जाऊँगा। उसके बाद फिर से मैं एक और ये करूँगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, उसके बाद PYQ करूँगा। उसके बाद बस ये अपना तो कॉलेज का सिलेबस वहीं पे निकल गया, ठीक है। बाकी सब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वो तो होता ही रहेगा कॉलेज के अंदर, वो तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद मैं अपना कोडिंग जर्नी शुरू कर दूंगा अगले अगले सेमेस्टर से। इस सेमेस्टर में भाई भयंकर लेवल का चीज़ें दिमाग के अंदर से वो ऊपर दिमाग के ऊपर से जा रहा है। पता नहीं आँखों के नीचे सारे डार्क सर्कल हो रहा है। मैं भी क्या बोलूँ, थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, बट घायल हूँ, घातक भी हूँ।